बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार 3 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,293 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 16,293 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। अखबार 24 सबक और आदिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि 8,700 से ज़्यादा इकामा कवानीन और 5,500 से ज़्यादा सरहदी अमन कवानीन और 2,000 से ज़्यादा रोज़गार कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 1,800 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। उनमें से 30% का ताल्लुक यमन से है, 67% का ताल्लुक एथोपिया और 3% का दीगर मुल्कों से है। वज़ारत दाखिला ने बताया कि इकामा, रोज़गार और सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को सहूलतें देने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। किंग फहद पुल से बहरीन जाने के लिए गैर मुल्कियों को क्या करना होगा। सऊदी अरब का समुद्र के रास्ते बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद पुल इंतजामिया ने सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो बहरीन का रुख करने से पहले ऑनलाइन खुरूजदा वीज़ा जारी करा लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने ताकीद की है कि वीज़े के बावजूद वही गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब से बहरीन जा सकेंगे जिनके पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होंगे। इंतजामिया ने ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान आने जाने वालों की तादाद बढ़ जाने और नावाकफियत की वजह से इमिग्रेशन की कार्रवाई में मुश्किलात से सफ़र करने वालों को बचाने की खातिर ज़रूरी हदायत जारी की हैं। इंतजामिया ने कहा जो लोग सऊदी अरब से बहरीन जा रहे हों वो तमाम मतलूबा कागजात साथ रखें, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। किंग फहद पुल इंतजामिया के अफसरान के अहकाम की पाबंदी करें। पुल इंतजामिया ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा कि सफ़र करने वाले सऊदी शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साथ असल शनाख्ती कार्ड रखें। कम अज़ कम 3 महीने की वैलिडिटी हो। पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हों तो उसका भी कम से कम 3 माह तक वैलिड होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोविड-19 की वैक्सीन की पाबंदी भी करना होगी। अगर घरेलू अमला साथ ले जा रहे हों तो ज़रूरी होगा कि मौसर इकामा साथ हो, मौसर पासपोर्ट हो, खुरूजदा वीज़ा भी लिया गया हो। इंतजामिया का कहना है कि गाड़ी के तमाम कागजात साथ लाना होंगे। जब तक मौसर ड्राइविंग लाइसेंस, मौसर जो इस्तेमारा है या गाड़ी के हकीकी मालिक की जानब से NOC और एडवांस इंश्योरेंस नहीं होगी तब तक बहरीन के लिए सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूडान से इनखला सफारती मिशन सऊदी एयरलाइन का अमला और 11 मुल्कों के शहरी जद्दा पहुँच गए। सूडान से समुद्र के रास्ते सऊदी अरब और बरादर दोस्त मुल्कों के 158 शहरियों के इनखला की कार्रवाई शुरू की गई। 2 जहाज़ जद्दा पहुँच गए। दीगर 3 जहाज़ों से 11 मुल्कों के बाकी लोग सूडान से जद्दा के लिए रवाना हुए। उनकी हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ भी साथ हैं। अल अरेबिया नेट, आजिल सबक और अखबारिया के मुताबिक बरादर और दोस्त मुल्कों के शहरियों को सूडान से जद्दा पहुँचने पर होटलों में ठहरा दिया गया है। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद की हदायत पर सऊदी शहरियों के सूडान से इनखला की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सूडानी फ़ौज ने हफ्ते को अपने बयान में कहा कि सऊदी सफारती मिशन को बरी रास्ते से खर्तूम से पोर्ट सूडान और वहां से हवाई जहाज़ के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। उर्दनी सफारती मिशन का इनखला भी इसी तरीके पर अमल में लाया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सरकारी या प्राइवेट तकरीबात में आतिशी असलाह की नुमाइश या इस्तेमाल की ममानियत की तस्दीक की है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए कहा अवामी मकामात पर या मौके पर जो है आतिशी जो असले है उसे गोली चलाना ममनू है और ये कार्रवाइयाँ उन बड़े जुराइम में से एक है जिन पर गिरफ्तारी ज़रूरी है। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ईद 2023 की तकरीबात और सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में 12 कॉन्सर्ट्स का इनेकाद कर रही है। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तमाम अरब दुनिया के अहम तरीन जो स्टार्स हैं और फनकारों को ईद उल फितर की सरगर्मियों के दिनों में जारी रहने वाली तरकीब में शिरकत के लिए राग़िब किया। दारुल-हुकूमत रियाद, जद्दा, मशरकी इलाके में ज़ोहरान, बुरेदा, हाइल और जज़ान में कॉन्सर्ट मुनक़्क़द हो रहे हैं। ईद उल फितर के दौरान शहरियों, रहायशियों और ज़ायरीन के लिए जो तफरीही मौक़े हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। वज़ारत सेहत के मुतअद्दी अमराज़ के मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला मफरी असीरी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित की कानूनी हैसियत जैसा कि तरमीम की गई है उसको सेहत आमा को ऐसे वाक़यात के रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वबाई अमराज़ में तब्दील हो सकते हैं और वबाई बीमारी की सतह पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर असीरी ने बताया कि अगर एक और आलमी वबा वाक़ हुई कोरोना के बाद और वबाई जो बीमारी की सतह पर और ये ऐसा होता रहेगा, अंदाज़े के मुताबिक दुनिया को मुस्तक़बिल के वबाई अमराज़ से निमटने और कोविड वबाई मर्ज़ जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसे निमटने के लिए मुख्तलिफ सतह के कानूनी आलात की ज़रूरत है।
مدینہ منورہ میں 5 لین کے ذریعے پبلک ٹرانسپورٹ سروس بحال۔ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے عید الفطر کے دوسرے دن سے شروع ہونے والی مدینہ بس منصوبے کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے والوں کو سروس فراہم کرنے کے لیے روزانہ صبح 6 سے شام 10 بجے تک سروس چلے گی۔ مدینہ منورہ کے تمام حصوں پر محیط 98 اسٹیشن سمیت 5 ٹریکس جو ہیں اس پر بسیں چلیں گی، اور جو لوگ ہیں وہ بسوں کے ذریعے مدینہ منورہ کے اندر متعدد مقامات تک سفر کر سکتے ہیں، جس میں حرمین ٹرین ہے، مسجد نبوی ٹریک ہے، اور اس کے علاوہ 3 ٹریکس اور شامل ہیں جہاں پر بس جو ہے وہ ہر 60 منٹ بعد پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے، مسجد نبوی ٹریک ہے، اس کے 2 اسٹیشن ہیں جو ہر 30 منٹ میں سروس فراہم کرتے ہیں، اور طیبہ یونیورسٹی العلیہ مال کا راستہ اور راستے میں 34 اسٹیشن شامل ہیں جو ہر 15 منٹ بعد متعدد محلے میں لوگوں کو جو ہے وہ سفر فراہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ المیقات الخادیہ کا راستہ، اس میں بھی 38 اسٹیشن شامل ہیں جہاں بس ہر 15 منٹ میں آتی ہے، اور القصوہ سید شہداء کا راستہ جس میں 21 اسٹیشن شامل ہیں 20 منٹ کے وقفے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو سفر فراہم کرتے ہیں۔ زائرین سووینئرز اور تصاویر خرید کر مدینہ منورہ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ واپسی کی آرزو لیے اور امیدوں سے بھرے جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ کے جو زائرین ہیں جو ہجوم ہیں انہوں نے اس کو الوداع کیا، جنہوں نے مسجد نبوی میں رمضان کے بابرکت مہینے کے دنوں میں اور راتوں میں جو ہے وہاں پر عبادتیں کی، نمازیں ادا کی۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے مدینہ منورہ میں مساجد اور تاریخی جگہوں کے دورے کیے۔ مدینہ آنے والے زائرین کی اکثریت اپنے ملک میں رشتہ داروں اور فیملیز کے لیے جو ہے وہ تحائف خرید کر اپنے ایمانی سفر کا جو ہے اختتام کر رہے ہیں، جبکہ مدینہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت سے متعلق حکام شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے ان لوگوں کی روانگی کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرمین ایکسپریس اسٹیشن جو ٹرین اسٹیشن ہیں اور مدینہ کی شاہراہیں ہیں سعودی عرب کے اندر اور باہر تک، تمام لوگوں نے جو ہے وہ خریداری سے پہلے تحائف بھی خریدے اور جو ہے مختلف طرح کے جو سوینئرز ہیں وہ لے کر اپنے ملکوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے 10 اہم چیزیں کون سی ہیں جس پر ہر مسافر کے پاس ہونا چاہیے؟ فلائٹ انڈیپینڈنٹ کے مطابق جو ہے سکائی نیوز عربیہ کے مطابق بھی یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس جو ہے سفر سے پہلے بہت ضروری ہونی چاہیے۔ ہوا کے انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے جو لپ بام ہے یا آئی سپرے، کیونکہ ہوائی جہاز کے اندر خشک حالات جو ہے وہ آنکھوں میں خارش اور تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، اور لینس کلینر جو آلات ہوتے ہیں الیکٹرانک آلات کے شیشے اور سکرین کو صاف رکھنے کے لیے ایسی چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جلد کی جو نمی رکھنے کے لیے جو مسٹ سپرے ہوتا ہے وہ، اور جو ساؤنڈ پروف ہیڈ فونز ہوتے ہیں جیسے کہ ایئر پوڈز وغیرہ، فون چارجر اور دیگر برقی آلات کے لیے چارجر، یہ ڈیوائسز۔ اس کے علاوہ جو ہے 12 ساؤتھ ایئر فلائٹ ڈیوائس بھی شامل ہے جو کہ ایک چیئر مانیٹر ساکٹ ہے اس میں لگتا ہے اور مسافر کو بلوٹوتھ کے ذریعے ڈسپلے کے لیے اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک نوٹ پیڈ اور پین جو ہے وہ خیالات کو لکھنے اور آگے کے منصوبے کے لیے جو ہے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوا کے دباؤ سے جو اچھال ہے اس کو روکنے کے لیے جو اوریجن سپر سپاٹ ریموور اس کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ 22 اپریل کو سونے کے ریٹ کم ہو گئے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام کی سونے کی قیمت 209.20 ریال رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 239.08 ریال، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام کی قیمت 219.16 ریال رہی۔ اس طرح 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 179.31 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب میں مقیم سٹار فٹ بالر نے عید مبارک کا پیغام دیا۔ سعودی کلب النصر کی نمائندگی کرنے والے عالمی شہرت یافتہ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے 2 ٹویٹس کے ذریعے اپنے مداحوں کو بھی عید کی مبارکبادیں پیش کیں۔ عرب نیوز کے مطابق النصر کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹریننگ سیشن کے بعد کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو میں پرتگال کے سپر سٹار نے الوحدہ کلب کے خلاف پیر کو کنگز کپ کے سیمی فائنل سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ سیشن کے بعد پرستاروں کے نام عید مبارک کا پیغام جاری کیا۔ رونالڈو، جنہوں نے گزشتہ سال دسمبر میں سعودی عرب کے النصر کلب کو جوائن کیا تھا، اپنے کلب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ واضح رہے ٹویٹر پر رونالڈو کے فالوورز کی تعداد 10 کروڑ 83 لاکھ ہے، اور انہوں نے ٹریننگ سین کی مختلف تصاویر کو اپنی ٹویٹ کے ذریعے شیئر کیا اور ساتھ لکھا کہ سیمی فائنل کی تیاری پر توجہ۔ آج دنیا بھر میں جو لوگ عید منا رہے ہیں انہیں مبارکباد۔ 4 ماہ پہلے سعودی عرب منتقل ہونے والے کرسٹیانو رونالڈو اپنا نیا لائف سٹائل اختیار کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ رواں سال جو ہے 22 فروری کو انہیں سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر سعودی عرب کے روایتی لباس میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک کے اہم تاریخی اور سیاحتی مقامات
मकामात पर भी नजर आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से हफ्ता को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जो है वो जेम्स कैल्फरली ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने रब्तों के दौरान सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।